So we are very happy to be back here in Kaunas, Lithuanian. Tad esam labai laimingi čia sugrįžę į Kauną, Lietuvą. Hare Krishna. Tonight we are reading from Sriman Bhagavad Gita, chapter number 4, text number 11. Šiandien skaitome iš 4 skyriaus 11 teksto Bhagavad Gitos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ye yata mang prapadyante tang stataiva bhajamyaham mama vardmanu vartante manushya partasarvasha. Translation and purport by Srila Prabhupada. As all surrender unto me, I reward them accordingly. Everyone follows my path into all respects, O son of Pritha. Purport. Everyone is searching for Krishna in the different aspects of his manifestations. Krishna, the Supreme Personality of Godhead, is partially realized in his impersonal Brahmajyoti effulgence and as the all-pervading super-soul dwelling within everything, including the particles of atoms. But Krishna is fully realized only by his pure devotees. Consequently, Krishna is the object of everyone's realization, and thus anyone and everyone is satisfied according to one's desire to have him. In the transcendental world also, Krishna reciprocates with his pure devotees in the transcendental attitude, just as the devotee wants him. One devotee may want Krishna as Supreme Master, another as his personal friend, another as his son, and still another as his lover. Krishna rewards all the devotees equally according to their different intensities of love for him. In the material world, the same reciprocations of feelings are there, and they are equally exchanged by the Lord with the different types of worshippers. The pure devotees, both here and in the transcendental abode, associate with him in person and are able to render personal service to the Lord and thus derive transcendental bliss in his loving service. As for those who are impersonalists and who want to commit spiritual suicide by annihilating the individual existence of the living entity, Krishna helps also by absorbing them into his effulgence. Such impersonalists do not agree to accept the eternal blissful personality of Godhead. Consequently, they cannot relish the bliss of transcendental personal service to the Lord, having extinguished their individuality. Some of them, who are not firmly situated even in the impersonal existence, return to this material field to exhibit their dormant desires for activities. They are not admitted into the spiritual planets, but they are again given a chance to act on the material planets. For those who are fruitive workers, the Lord awards the desired results of their prescribed duties as the Yageshvara. And those who are yogis seeking mystic powers are awarded such powers. In other words, everyone is independent. Rather, everyone is dependent for success upon his mercy alone in all kinds of spiritual processes
are but different degrees of success on the same path. And thus, therefore, one comes to the highest perfection of Krishna consciousness. All attempts remain imperfect, as stated in Srimad Bhagavatam 2.3.10, Akama sarvakamo va moksha kama udaradhi tivrena bhakti yogena yajeta purukshang puram. Whether one is without desire, the condition of the devotees, or is desirous of all fruitive results, or is after liberation, one should with all efforts try to worship the Supreme Personality of Godhead for complete perfection, culminating in Krishna consciousness. Vertimas ir komentaras jo malonės eisi Bhaktivedanta Swami Šrila Prabhupada. Kiek žmogus man atsiduoda, tiek aš jam ir atlyginu. Kiekvienas visais atžvilgiais eina mano keliu, o Pritko sūnau. Komentaras. Kiekvienas ieško Krišnos įvairiuose jo pasireiškimų aspektuose. Krišna, aukščiausio Dievo asmenį, iš dalies pažįstame jo besmenio aspektu kaip brahmadžioti spindėsi ir visą persmelkiančią super sielą, kuri glūdi visur, net atomo dalelėse. Bet visiškai Krišną pažinti te gali jo tyri baktos. Vadinasi, Krišna yra visų mūsų pažinimo objektas ir kiekvienas gauna jį tiek, kiek trokšta turėti. Transcendentinėme pasaulyje Krišna su tyru baktą taip pat palaiko tokius transcendentinius santykius, kokių baktą trokšta. Vienas baktą panūsta matyti Krišną savo aukščiausiųjų valdovų, kitas trokšta matyti jį savo asmeniniu draugu, trečias sūnumi, ketvirtas mylimuoju. Krišna vienodai atlygina visiems baktoms pagal jų meilės jausmo stiprumą. Materialiame pasaulyje irgi egzistuoja analogiški abipusiškų jausmų mainai. Viešpas atitinkamai atsiliepia į savo įvairių garbintųjų jausmus. Tyri baktos tiek materialiame pasaulyje, tiek transcendentinėje buveinėje su juo bendrauja ir jam asmeniškai tarnauja. Ir taip su meilė tarnaudami patiria transcendentinę palaimą. O dėl impersonalistų, kurie siekia dvasiškai sunaikinti gyvosios esybės individualų egzistavimą, tai Krišna padeda ir jiems, leisdamas ištirpti savo spindesyje. Impersonalistai nenori pripažinti amžinojo palaimingo Dievo asmens, užgniaužę savo individualumą, jie nebegali patirti transcendentinės asmeniško tarnavimo viešpačiui palaimos. Kai kurie iš jų nepajėgia įsitvirtinti net besmenėje egzistencijoje grįžta į materialios veiklos sritį, realizuodami savo snaužiančius troškimus. Jie neįleidžiami į dvasinės planetas, tačiau gauna galimybę veikti materialiuose planetose. Tiems, kurie dirba dėl karminių rezultatų, viešpas būdamas Jogešvara, suteikia tai, ko jie troško atlikdami nurodytas pareigas. To, ko siekia gauna ir mistinių jėgų trokštantis jogai. Kitaip sakant, mūsų sėkmė priklauso tik nuo jo malonės, o visi dvasiniai metodai nekas kita, kaip tos sėkmės etapai viename ir tame pačiame kelyje. Ir kol nebus pasiektas aukščiausias tobulumas Krišnos sąmonė, visi siekiai yra netobuli. Tai patvirtina ir Srimad Bhagavatam 2.3.10. Akama sarva kamo va moksha kama udara dhi tivrina bhakti yogena yajeta purusham param. Nesvarbu, ar žmogus nieko netrokšta, tai yra bhaktų būvis, ar trokšta karminių rezultatų, ar nori išsivaduoti, visomis išgalimis jis turi stengti šlovinti aukščiausią Dievo asmenį, kad pasiektų visišką tobulumą, kurio kulminacija Krišnos sąmonė. Shri Guru Shri Jata Parakamalam Shri Gurun Vaishnavam Shcha Shri Rupa Sagrajata Sagana Raghunathan Vidam Sajivam
Dvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha. Everyone's searching for Krishna. Visi ieško Krišnos. Prabhupada lists the impersonalists and the personalists. Prabhupada lists the personalists and the impersonalists. Prabhupada pažymi personalistus ir impersonalistus. But that doesn't include everyone. Bet tai neįtalpina visų. In other words, there's all kinds of people besides the personalists and the impersonalists. Be personalistų ir impersonalistų dar yra begalė įvairių žmonių. Prabhupada says everyone is searching. That includes everyone. Bet Prabhupada sako, kad visi ieško. In the Sanskrit also, it said that everyone is following my path. Sanskritu taip pat sako, kad visi seka mano keliu. So this means that actually everybody is looking for Krishna. Tai reiškia, kad iš tikrųjų visi ieško Krišnos. How we can say everybody's looking for Krishna? Kaip mes galim sakyti, kad visi ieško Krišnos? Is that logical? Ar tai logiška? Yes, it is. Taip. Krishna means greatest pleasure. Krishna means greatest and Na means pleasure. Krišna reiškia didžiausias malonumas. Actually, Krishna is the greatest pleasure. Not just grammatically, but factually, Krishna is the greatest pleasure. Ne tik gramatiškai Krišna reiškia didžiausias malonumas, bet ir iš tiesų Krišna yra didžiausias malonumas. To connect with Krishna, that is the ultimate happiness. Ir susijungti su Krišna yra aukščiausia laimė. So actually, everybody is looking for Krishna. Tad iš tikrųjų visi ieško Krišnos. In everything that they do. Visa, ką jie daro. The trouble is they're coming in the back door instead of the front door. Bet problema ta, kad jie bando įeiti pro galinės duris, vietoj to, kad eitų pro priekinės. They are coming through the inferior energy, the material energy. Jie bando eiti pro materialią energiją. Therefore, they're not satisfied. Todėl jie ir nepatenkinti. But actually, everyone is trying to find Krishna. That's a fact. Bet faktas, kad visi bando surasti Krišną. They just don't know what is Krishna and how to find Krishna. That's all. Jie tik tai nežino, kas jisai ir kur jį rasti. So the devotees are very kind. They help people to connect with Krishna. Tad atsidavus yra labai maloningi, jie gali padėti surasti Krišną. Another point here is that you get rewarded according to your degree of surrender. Kitas momentas, kad jums yra atlyginama pagal tiek, kiek jūs atsiduodat. We were discussing this point this morning in the Srimad Bhagavatam class in Riga. Ryte Srimad Bhagavatam paskatoje, Rygoje, mes aptarėm šitą klausimą. Krishna explains in Bhagavad Gita, chapter 11, text 54. Bhagavad Gitoje Krishna 11.54 paaiškina. Bhaktya tvananyaya shakya aham evam vidorjana gyatum drashtum chatatvena praveshtum shaparantapa. Only by undivided devotional service can I be understood as I am standing before you, and can thus be seen directly. Only in this way can you enter into the mysteries of my understanding, O Arjuna. Mano brangus Arjuna, tik tai su pasiaukojimu tarnaujant man ir nieką kitą nenukrypstant, galima pažinti mane tokį, koks stovi priešais tave, ir tiesiogiai mane išvysti. Tik taip galima atskleisti mano pažinimo paslaptį. So what can we understand from this verse? Ką iš to posmo galim suprasti? There's two types of devotional service. Yra dviejų tipų atsidavimo tarnyba.
There's divided devotional service, Yra padalinta atsidavimo tarnyba and there is undivided devotional service. ir nepadalinta. Do you think the reward is the same? Jūs galvojate, kad atlygis yra tas pats? It's confirmed by tonight's verse. The reward is different. Tai yra patvirtinta, kad atlygis yra skirtingas. So, what does it mean, divided devotional service? Ką reiškia padalinta atsidavimo tarnyba? That means I'm 10% for Krishna and 90% in Maya. Tai reiškia 10% Krišnai ir 90% Majai. Or 60% for Krishna and 40% in Maya. Ar 60% Krišnai, o 40% Majai. So the point is, the higher your percentage of being devoted to Krishna you are, the more you get rewarded. Momentas yra tas, kad kuo daugiau atsiduodat Krišnai, tuo daugiau jums atlyginta. Of course, any percentage of Krishna consciousness is very good. Žinoma, bet koks procentas Krišna sąmonės yra labai gerai. Even if somebody is just 0.00001% Krishna conscious. Net jeigu 0,0001%. We give them all encouragement. We give them all encouragement. Mes juos drąsinam, net jeigu tik tiek. This is wonderful. You said Hare Krishna one time. Vieną kartą pasakykit Hare Krishna, tai nuostabu. That's very good. Thank you very much. Ačiū labai. We give all encouragement, even just a tiny little bit of Krishna consciousness. Mes drąsinam nors čiut Krišna sąmonės. Because if they're encouraged by their little tiny bit of Krishna consciousness, Nes jie padarys bent truputėlį Krišna sąmonės. then they will increase it. Tuomet tai didės. And the more they increase it, the more they taste more and more nectar. Ir kuo daugiau didės Krišna sąmonė, tuo daugiau žmogus patirs nektaro. So we all start from the platform of divided devotional service. It's not pure devotional service. Tad visi mes pradedam Krišna sąmonę nuo padalintos, jinai nėra tyra. But we never can be fully satisfied until we come to pure devotional service. Bet kol neprieisime tyros atsidavimo tarnybos, tol pilnai nebūsime patenkinti. So do you know that's the purpose of ISKCON? Ar žinote, ISKCON tiksla? The purpose of ISKCON is to bring the members of the society to the point of undivided devotional service. That's what this movement's for. ISKCON tikslas yra visuomenės narius privesti prie tyros, nepadalintos atsidavimo tarnybos. If this movement was for divided devotional service, well, you could go to the Christian church instead of the Hare Krishna temple. Jeigu šitas judėjimas būtų skirtas padalintai Krišna sąmoniai, vietoj eidami į šitą šventyklą galėtume eiti ir į bažnyčią. But this movement is for undivided devotional service. Bet šitas judėjimas yra skirtas nepadalintai atsidavimo You tarnybai. won't get that teaching in the Christian church. They don't even know what undivided devotional service is. Tokio mokymo bažnyčioje jūs nerasite, nes jie net nežino, kas yra nepadalinta atsidavimo tarnyba. What to speak, being able to actually practice it. O ką kalbėti apie to praktikavimą? I remember growing up in the Christian church. Aš prisimenu, kai jau į krikščionių bažnyčią. My minister, he would struggle for a whole week to put together his Sunday sermon, his lecture he would give on the Sunday service. Tas kunigas, kuris vedė paskaitą, jis visą savaitę dėjo pastangas, kad pasiruoštų sekmadieniniai paskaitai. He would sit in his office and struggle for a whole week to write down the words for a sermon that he would read to us on Sunday morning. Visą savaitę sėdėjo ir rašė, ką jisai paskaitys sekmadienį. Did he relish writing that sermon? Did he relish writing that sermon? Ar jam patiko tai daryti? No. Ne. It was an austerity for him. Oh, I got to write the sermon. Jam tai buvo askezė. Was it relishable to hear that sermon? Ar tiem, kas klausė, jam patiko klausyti? No, I just want to get out of here. Jie norėjo bėgti iš ten. But in the Krishna consciousness movement, our preachers don't have to write their lectures. Bet Krišna sąmonės judėjimo pamokslautojai neturi rašyti savo paskaitų. Why they don't have to write their lectures? Kodėl jie nerašo savo paskaitų? Harikata Prabhu, do you ever have to write a lecture? Harikata Prabhu, jūs kada užsirašot savo paskaitas? No. Harikata Prabhu speaks from his heart. Harikata Prabhu šneka iš savo širdies. Because Prabhupada has taught us how to actually connect with God. Nes Prabhupada papasakoja mums, kaip iš tikrųjų susijungti su Dievu. So this is actual spiritual ecstasy. Tai yra tikroji dvasinė ekstazė. And the more you become connected, the more you can speak your amazing realizations also. That's another thing.
Ir kuo daugiau jūs esat susijungęs, tuo nuostabesnės realizacijas galite dalintis. In other words, the more the devotees are advanced, the more their lectures are absolutely amazing. Tai žodžiai tariant, kuo atsidavęs daugiau pažengęs, tuo jo paskaitos yra nuostabesnės. When Prabhupada would speak, oh, it was just inconceivably nectarian, you know. Kai Prabhupada kalbėdavo, tai buvo neįsivaizduojamas nektaras. We know that we were hearing an Uttama Adhikari. Mes žinojom, kad mes klausom Uttama Adhikari. Uttama Adhikari is described in the Chaitanya Charitamrita. Uttama Adhikaris yra apibūdintas Chaitanya Charitamritoje. Madhya Lila, chapter 22. Madhya Liloje 22 skyriuje. Text number 65. 65 tekste. Shastrayuktve sunipuna Shraddha Dridha Shraddha Yanra Uttama Adhikari se Tadaye Sangsara. The translation is this. Vertimas toks. One who is expert in logic, argument, and the revealed scriptures, Kas yra ekspertas logikoje, argumentuose ir šventraščiuose. and who has firm faith in Krishna, Ir turi begalinį tikėjimą Krishna. is an Uttama Adhikari, Yra Uttama Adhikaris. and he can deliver the entire world, turning everyone to Krishna consciousness. Ir jis gali išvaduoti visą pasaulį, duodamas jiems Krishna sąmonę. So I can tell you, and we would sit at Prabhupada's lotus feet, and we would hear him speak. Kad aš jums garantuoju, kai mes sėdėdom prie Prabhupados lotusinių We pėdų all knew we were hearing an Uttama Adhikari ir kai klausydom, visi žinodom, kad mes klausom Uttama who had the Adhikari, power to make the whole world Krishna conscious. kuris turi jėgą padaryti visą pasaulį Krishna sąmoningą. So because of his complete, undivided devotional service, Dėl jo pilnos, nepadalintos atsidavimo tarnybos, he possessed Krishna. jis turėjo Krishna. And because he possessed Krishna, he could give Krishna to us. Ir dėl to, kad jis turėjo Krishna, jis ją galėjo duoti mums. There is a statement like that here in the purport tonight. Let's see where we are reading that. Čia komentarai yra Let's see. One devotee, Krishna rewards. And Krishna, that's everyone is satisfied. This is an interesting statement in the purport. Prabhupada says Krishna is the object of everyone's realization. These are the, different transcendentalists. And thus anyone and everyone is satisfied according to one's desire to have him. Do you desire to merge into his Brahmana effulgence? Ar jūs trokštate įsilieti į Krishna švietėjimą, Brahmadžioti? Do you desire his material opulence? Ar trokštate jo materialių turtų? You see, like Ravana, he wanted the energy of Brahma. Kaip Ravana norėjo Brahmos energijos. He wanted to enjoy Sita Devi. Jis norėjo mėgauti Sitą. That was his desire. Toks buvo troškimas. He wanted the energy, enjoy the energy of Ram, you see. Jis norėjo, Therefore he was defeated. jis norėjo mėgautis energiją Krishnos. Todėl jis buvo. So, Krishna reciprocates according to the devotee's desire to have him. Tad Krishna atsako, kiekvienam atsidavusiu pagal jo troškimą turėti jį. So, having him and loving him, they are the same. Taigi, turėti jį ir mylėti jį yra tas pats. Your desire to love Krishna and your desire to have Krishna, they are the same. Jūsų troškimas turėti Krishną ir jį mylėti yra vienas ir tas pats. Another nice point that Prabhupada makes is this one. He says the pure devotees, both here and in the transcendental abode, associate with him in person. Kitas nuostabus pasakymas Prabhupados, kad tyri atsidavusiai girdi ir bendrauja tiesiogiai su Krishna. That means you don't have to go back to Godhead to directly associate with God. Tai reiškia, kad jums nereikia grįžti į dvasinį pasaulį, kad tiesiogiai bendrauti su Dievu. You don't have to wait for the time of death to personally associate with God. Jums nereikia laukti mirties, kad asmeniškai bendrauti su Dievu. Because Prabhupada says right here, the pure devotees, both in the material world and the spiritual world, directly associate with God. Nes čia Prabhupada sako, kad tyras susidavęs tiek materialiam,
tiek dvasiniam pasaulyje tiesiogiai bendrauja su Krišna. This is confirmed in the Narada Pancharatra. Tai patvirtina Narada Pancharatra. Dekaladhyana yachane Krishne cheto vidayacha tanmayo bhavati chipram jivo brahmaniyo jayet. By concentrating one's attention on the transcendental form of Krishna, who is all-pervading and beyond time and space, Koncentruodamas savo dėmesį į Krišnos formą, kuris yra napus laiko, one becomes absorbed in thinking of him, galvodamas apie jį, and then attains the happy state of transcendental association with him. žmogus pasiekia transcendentinę būseną, kurioje bendrauja su Krišna. So just by becoming Krishna conscious, Tiesiog tapdami Krišna sąmoningi, you can directly associate with God, jūs galite tiesiogiai bendrauti su Dievu. even though he is situated beyond time and space. Net jeigu jisai yra už laiko ir erdvės, He has mercifully appeared in the form of the deities jis maloningai ateina dievybių formoje and in the form of his holy names. ir savo švento vardo formoje. Just try to understand the amazing potency of God. Pabandykite suprasti neįtikėtiną viešpaties potenciją. He is situated beyond time and space, Jis yra už laiko ir erdvės. but yet he is appearing within time and space. Ir tuo pat metu jisai yra laike ir erdvėje. Here we are. Today is what? It's April 7th, 2010 Šiandien 2010 in Kaunas, Lithuania. balandžio 7 Kaunas, Lietuva. That's called time and space. You Tai see? vadinama laikas ir erdvė. Even though we are here within the shackles of time and space, Nors mes esam šičia laiko ir erdvėje, Krishna, who is completely beyond time and space, Krišna, kuris yra anapus laiko ir erdvės, is here with us in the form of the deity and the form of the holy name, jis čia su mumis dievybių ir švento vardo formoje, and in the form of the Bhagavad Gita. Bhagavad Gitos formoje. So that we can do what? Ką mes galim daryti? So that we can be Krishna conscious and associate with him. Tad mes galim būti Krišna sąmoningi ir bendrauti su juo. And what is the result of associating with him? Ir koks rezultatas bendravimo su juo? Guess what? Spėkit. You enter into that dimension beyond time and space. Jūs patenkate į šitą dimensiją už laiko ir erdvės. You get to leave your body, Jūs which is rooted in time and space. turit palikti savo kūną, kuris už laiko ir Even while erdvės. your body is sitting here, you can actually leave your body Net kol jūs su kūnas čia sėdė, jūs galite jį palikti. in the sense of not being tied to it anymore. Tokiu būdu, kad tiesiog būsit prie jo neprisirišę. We're not stuck in these bodies if we're fully Krishna conscious. Mes nesame įstrigę šitose kūnuose, jeigu esame pilnai Krišna sąmoningi. We're simply using them for Krishna, that's all. Mes tiesiog jas naudojam Krišnai ir tiek. In a highly advanced state, as shown by Bimal Mangala Thakur in Vrindavan, Aukštai pažengęs bhaktas, kaip pavyzdžiui Bilmangala Thakura Vrindavane, he actually entered the pastimes of Krishna while he was sitting there in his material body. jis įėjo į Krišnos žaidimus, dar tuo pat metu būdamas savo kūne. So just a matter of how Krishna conscious we are. Tik tai pamandykite įsivaizduoti, kiek mes esam Krišna sąmoningi. Are we still trying to enjoy these senses? Ar mes vis dar mėginame mėgautis juslėmis? If we are, what is that called? Jeigu mes vis dar bandom, Divided devotional service. tai vadinama padalinta atsidavimo tarnyba. I want to serve Krishna, Noriu tarnauti Krišnai, but I want to enjoy my senses. noriu tenkintis juslėmis. Who is an example of that? Kas to pavyzdys? Draupadi. Draupadė. One hand to Krishna, the other hand on the sari. Viena ranka Krišna, kita ranka She Sari. was trying to control the material energy Ji mėgino kontroliuoti materialią energiją. with one hand and another hand surrendered to Krishna. Su viena ranka, o kita ranka tiesia Krišnai. Did it work? Ar tai veikia? Did it work? Ar veikia? No. Why? Ne. Because you cannot control the material energy. It's not This is- possible. Negalit kontroliuoti materialios energijos, She neįmanoma. could not control the material energy. Ji negali kontroliuoti materialios energijos. Why? Kodėl? It's an energy of Krishna. Nes tai Krišnos energija. Maya dakshena prakati suyate sacharacharam heitunanena konteya jagad vivari bharatate. This material nature is one of my energies, O son of Kunti. O Kunti sūnau, šita materialinė energija yra viena iš mano energijų.
It's producing all varieties of moving and non-moving beings. Jis sukuria judančias ir nejudančias gyvas būtybės. Under its rule, this manifestation is created and annihilated again and again. Jos dėka visa šita manifestacija sukuriama ir sunaikinama. So we may try to control this material energy for our sense enjoyment. Tad mes galime mėginti kontroliuoti šitą materialinę energiją dėl savo jūslinio pasitenkinimo. But we'll never be successful. Bet mums niekada nepavyks. I can assure you it will be a failure. Galiu jums garantuoti, kad nepavyks. Do not think otherwise. Kitaip negalvokit. You cannot enjoy this material nature. Jūs negalit mėgauti šitą materialinę energiją. Enjoying it means trying to control it. Mėgautis tai reiškia bandyti ją kontroliuoti. Cannot do. Tai neįmanoma. You cannot control it, you cannot enjoy it. Jūs negalit kontroliuoti, negalit mėgautis. But if you will do like Draupadi and put both hands to Krishna, undivided devotional service, Bet jei padarysit kaip Draupadi ir abi rankas ištiesti į Krišną, then the result will be Krishna will become your personal property. Tuomet Krišna taps jūsų asmeninė nusavybė. You will be able to directly associate with God even while you're walking around Lithuania. Jūs galėsite tiesiogiai bendrauti su Viešpačiu, netgi tol, kol čia vaikštot You'll Lietuvoje. be in direct contact with Krishna 24 hours a day. 24 valandas per dieną būsite tiesioginiam kontakte su Dievu. This is what it means, undivided devotional service. Tai reiškia nepadalinta atsidavimo tarnyba. So Prabhupada has shown us the example Kad Prabhupada rodo mums pavyzdį, of how to live in that exalted state of consciousness. kaip gyventi tokioje išaukštinoje sąmonės būsenoje. He's shown us it's real. It's not some make-believe idea. It is real. Jis mums parodė, kad tai yra realu, ne kažkokia tai idėja. And he has given us the tools, the techniques, the methodology whereby we can attain that state of consciousness. Ir jis mums duoda visus įrankius, priemonės, metodologiją, kaip pasiekti tokią sąmonės būseną. All we have to do is surrender. Viskas, ką turim padaryti, atsiduoti. We say that word a lot, don't we? Surrender. Mes dažnai sakom šitą žodį tikrai. It's like in ISKCON, they always say, you got to surrender, Prabhu. Mes vis laiką sakom, jūs turite atsiduoti, Prabhu. It's a very common thing in ISKCON. You better surrender, Prabhu. Labai dažnai taip vartojam. But do we really know what surrender means? Tai jeigu iš tikrųjų žinotume, ką reiškia atsiduoti. Do we really know what it means? Ar žinom, ką tai reiškia? You see, we go through the motions of surrender. That we can do. Well, I've been told to cut some vegetables, so I'll do that. I'm surrendered because I'm cutting the vegetables. Aš galiu pjausti daržovės ir galvoti, va, aš atsidavęs, nes aš pjausiu daržovės. But simply cutting the vegetables is only part of it. Bet paprasčiausiai pjausiu daržovės, tai dar ne viskas. Are you doing it with love? Ar jūs tai darot su meile, Or are you doing it mechanically? ar mechaniškai? You see, surrender is not just the body, it's your heart. Kūnas, atsidavimas tai ne tik jūsų kūnas, bet tai jūsų širdis. If you want to really taste the benefit of surrender, where you can directly associate with God, Jeigu norite iš tikrųjų paragauti atsidavimo naudą, then you have to master the art of giving your heart to Krishna. tuomet turite išmokti meną duoti savo širdį Krišnui. And if you want to give your heart to Krishna, then what do you have to do? Ir jei nori duoti savo širdį Krišnui, ką reikia daryti? What does Krishna say in the Adi Purana? Ką Krišna sako Adi Puranoje? Does anyone know that famous verse from the Adi Purana? Žinau tą žymų posmą iš Adi Puranos. Ye me bhakta jana partha, na me bhaktastate janaha, mad bhaktanam chaye bhaktas te me bhaktatamamata. Does anyone know the translation? Ar kas nors žino vertimą? Krishna says, O son of Prita, anyone who says that they're my devotee, they're not my devotee. Anyone who says that they're my devotee, they're not my devotee. Bet kas sako, kad yra mano atsidavęs, jis nėra mano atsidavęs. But the devotee of my devotee, that is my devotee. Bet mano atsidavusias yra mano atsidavęs. So, what is that? Someone says, well, I'm a devotee of Krishna, but those Hare Krishna people, I don't like them. They're not pretty. Kažkas They gali, fight all the time. And they say rascal all the time. And I just don't like those Hare Krishna people. I'm just a devotee of Krishna and that's it.
Kažkas gali sakyti, aš būsiu Krišnas atsidavęs, bet neatsiduosiu tiem Krišnas žmonėm, man jie nepatinka, jie visą laiką keistų žodžių šneka. Krishna says, no, they're not devotees. They're kanishta adhikari at best. Bet Krišna sako, kad čia geriausia atveju kaništa. You see? Unless you actually, your love for Krishna will only be manifest to the degree that you love his devotees. Jūsų meilė Krišnai tik tai tiek pasireikš, kiek jūs mylit atsidavusiosius. So how much do you love Krishna's devotees? Kiek mylit atsidavusiosius. That is the proof of how Krishna conscious you are. Tai yra įrodymas, kiek esat Krišna sąmoningi. If you cannot live without the association of devotees, Jeigu jūs negalit gyventi be bendravimo su atsidavusiais, then you are Krishna conscious. tuomet jūs Krišna sąmoningi. Understand? Suprantat? This is the test of Krishna consciousness. Tai yra Krišna sąmonės testas. How much you are dependent on the association of the devotees to give you life. Kiek jūs esat priklausomas nuo bendravimo su atsidavusiais. If I'm thinking, well, I'm going to get out here and go heck if I can stay with my mom and dad. Aš jeigu galvoju geriau, aš einu iš čia ir būsiu su mama tėčiu. How Krishna conscious are you? Kiek jūs esat Krišna sąmoningas? Of course, if your parents are Krishna conscious, that's another matter. Aišku, jeigu jūsų tėvai irgi Krišna sąmoningi, tai kitas I'm speaking of klausimas. non-devotee parents. Kalbu, jeigu jūsų tėvai neatsidavusiai. So, in this way, we have to understand what is this process of Krishna consciousness. Tokiu būdu mes turim suprasti, kas tai per procesas Krišna sąmonė. And we have to become serious. Ir turime tapti labai rimti. You may say, serious? Come on, I want to laugh and enjoy and joke and have a good time. You're talking about serious? Rimti? Kas čia? Aš noriu būti laimingas, juoktis, juokauti. Koks čia rimtumas? But I have news for you. Turiu jums naujienų. You will actually relish the sweetness of Krishna consciousness only to the degree that you're serious about Krishna consciousness. Iš tikrųjų, Krišna sąmonės saldumą pajusite tik tai tiek, kiek esate rimtas savo Krišna It doesn't sąmonėje. mean you can't have a good laugh and crack a few transcendental jokes. It doesn't mean them. Tai nereiškia, kad jūs negalite juoktis ir juoktis iš transcendentinių pokštų. But I guarantee you, we never saw somebody more serious and more sober than Prabhupada. Bet garantuoju, kad jūs niekad nesat matę rimtesnio negu Prabhupada. He could tell the funniest joke that everybody rolling on the floor. Jis galėjo pasakoti pačius juokingiausius pokštus, nuo kurių visi ridinėjasi ant He could žemės. be so serious that you could hear a pin drop in the room. It became so heavy. The seriousness became so heavy. Ir jūs galėjot matyti į tokį rimtą, kad galėjot girdėti, kaip adata nukristų ant žemės. So we have to understand what is the lesson that Prabhupada is teaching us Tad reikia suprasti, kokią pamoką Prabhupada moko. and become very serious about Krishna consciousness. Ir tapti labai labai rimtiem savo Krišna sąmonėje. Yesterday in Riga, somebody said, well, how do I get serious? Kažkada vakar Rygoje vienas žmogus sakė, bet kaip aš galiu tapti rimtas? I said, you should always think that you have 30 seconds more to live. Aš pasakiau, kad jūs turit vis laiką galvoti, kad jums liko gyventi nedaugiau kaip 30 sekundžių. If you were told you had 30 seconds more to live, how serious would you get? Jeigu galvotumėt, kad jums liko gyventi 30 sekundžių, koks rimtas Somebody put a tuomet gun on your būtumėt? head, okay, I'm giving you 30 seconds. You can pray or do whatever you want, you got 30 seconds. Kažkas įrėmė jums ginklą ir sako, na, daryk, ką nori, turi 30 sekundžių. Or you fell off a cliff and you knew you had 30 seconds before you hit the rocks below. Ar jūs krentate ir liko 30 sekundžių, kol prisideda. How serious would you be? Kiek būtumėt rimtas? You see? So I explained like that. Aš tai paaiškinau. So in this way, if we will seriously take up this Krishna consciousness process, Tokiu būdu, jeigu labai rimtai primsime šitą Krišna sąmonės procesą, not taking it as some kind of a joke, ne kaip kažkokį tai pokštą, taking it as the most serious thing, kaip patį rimčiausią dalyką, then you will enter into a state of consciousness which is so full of bliss. tuomet pateksite į tokią sąmonės būseną, kur yra pilna nektaro. You won't be able to believe how much nectar there is. Jūs net negalite patikėti, kiek tai yra daug nektaro. This nectar has been very nicely described by Srila Rupa Goswami. Šila Rupa Goswami labai gražiai apibūdina šitą nektarą. He has given a very, very nice prayer. Ir jis labai gražiai meldžiasi. It goes like this. Tunde tundavani ritim vitanate tundavali lamdaye
Karna karoda kadambadi gatayate kunar budebhyas priham. Chaita prangana sangani vijayate sarvendriyanam kritim. No jane janita kiyanbir amitai Krishna divanadvai. Does anybody know the translation? Ar žino kas nors vertimą? I'll tell you the translation. Rupa Goswami says, I do not know how much nectar these two syllables, Krishna, have produced. Goswami sako, aš neįsivaizduoju, kiek šitie du skiemenys Krishna nektaro gali suteikti. Because when I say this word, Krishna, Nes kai aš pasakau šitą žodį Krishna, it dances in my mouth. jis šoka mano burnoje. And when that name, Krishna, is dancing in my mouth, I then desire many mouths. Ir kai šoka mano burnoje, aš trokštu begalės burnų. And when those names, Krishna, syllables, Krishna, enter into my ears, then, I want to have millions of ears. Ir kai šitie du skiemenys įeina į mano ausį, tada aš trokštu turėti milijonus ausų. And when that name of Krishna dances in the courtyard of my heart, Ir kai šitie vardai šoka mano širdyje, all the activities of my mind become completely subdued. visas mano protas tampa pilnai nurimęs. And I am stunned in a state of transcendental wonder. Ir aš sustingsiu transcendentinėje nuotaikoje. And you may say, what is he talking about? Millions of ears, millions of mouths. I don't understand what he means. Gali suprasti, nesuprantu, ką iš šneka, milijonai ausų, ką tai reiškia. But I will give you an example to help you understand. Duosiu pavyzdį, kad suprasti. Let me see a show of hands here. Who likes first-class gulab jamuns? Kas mėgsta labai skanius gulabdžiamunius? Okay, very good. Labai gerai. Jai. Gulab jamuns, ISKCON bullets ki jai. Okay. So, just imagine that we wanted to give you special honor. Įsivaizduoju, kad mes jums norim duoti specialią malonę. I'll just use Rupanuga. He's sitting here. I'll use him as an example. Rupanuga Prabhu. Štai Rupanuga bus pavyzdys. Let's say we wanted to honor Rupanuga Prabhu. He did some nice service. We wanted to honor him. Sakykim, kad visi norim pagerbti Rupanugą. So we made some gulab jamuns for Rupanuga Prabhu, his own personal gulab jamuns. Tad mes jam darom gulabdžiamunius. And we invited him into this room. We say, okay, Rupanuga Prabhu, we have a special gulab jamuns we made for you. Now come on into the room and we'll give you your gulab jamuns. Ir štai sakom, Rupanuga, užeik į kambarį, mes čia tau padarėm gulabdžiamunių. And you walk into the room and there is a huge, there's about, 100,000, maybe, 100,000 bottles with 10 million gulab jamuns in them. Ir įsivaizduokit, kad čia yra 10 000 konteinerių su milijonai gulabdžiamunių. And we say, okay, Rupanuga Prabhu, you have 1 hour to enjoy your 10 million gulab jamun. Ir prašau, Rupanuga, turi valandą, mėgaukis. And you say, well, I really appreciate it, but how can I possibly in 1 hour enjoy 10 million gulab jamuns? He's got one mouth and one little belly. What can I do? Ir Rupanuga sako, bet aš turiu tik vieną burną, vieną pilvą, kaip aš šiandien galiu. But if Krishna would give me 10 million mouths and 10 million bellies, then I could enjoy those 10 million gulab jamuns, really enjoy them. You see. Bet jei Krishna duotų 10 milijonų man burnų ir pilvų, va tada tai pasimėgaučiau. So this is the point of Rupa Goswami. Toks Rupa Goswamio pointas. These two syllables, Krishna, Šitie du skiemenys Krishna, there's so much gulab jamun juice in this Krishna. It's like 10 million gulab jamuns. čia tiek daug sulčių gulabdžiamunių, tiek daug, 10 milijonų. In this one little tiny mouth and these two little ears, I can't get all the nectar out of it's available in the name through my 2 ears and one mouth. Ir su viena burna, su pora ausų negaliu išsemti visą šitą nektarą. So if I just had millions and billions of mouths and trillions and quadrillions of ears, then I could get that nectar of Krishna. Milijonų, trilijonų burnų ir kvadrilijonų ausų, kad galėčiau semti šitą nektarą. So,
Just try to understand how much nectar there is. Pabandykit supras, kiek čia yra to nektaro. If one utterance of Krishna has the rasa of 10 million gulab jamuns, Jeigu vienas ištarimas Krishna turi tiek daug, how much rasa is there in your 16 rounds of daily japa? tai kiek daug 16 ratų mantros turi. You see? I mean, just multiply 10 million times 1,728 and you come out with 17 trillion, it's up in the trillions, you know. Tad padauginkit 10 milijonų iš 1000 kažkur 700. So this is, if you become serious about Krishna consciousness, Tad jeigu jūs tampat rimti Krishna sąmonėje, doesn't mean you can't smile, you have to walk around with a grave look on your face. tai nereiškia, kad jūs negalit šypsotis. What it means, if you get serious about Krishna consciousness, Tai reiškia, jeigu jūs tampat rimti Krishna what it sąmonėje, means is you're going to taste unlimited oceans of nectar at every minute. tai reiškia, kad jūs pradedat ragauti begalį nektaro kiekvieną akimirką. Unlimited oceans of nectar, you will relish it every second. Neribotas nektaras kiekvieną sekundę. So, do you think it's worth it getting serious about Krishna consciousness? Ar galvot, kad verta tapti rimtu Krishna sąmonėje, Or better to sleep in? ar geriau pamiegoti? Your choice. Pasirinkit. You see? Your choice whether you want to get serious about Krishna consciousness, just be serious about sense gratification. Reikia rinktis, ar norim būti rimti Krishna sąmonėje, ar jūs tenkinime. Your choice. Jūs renkatės. As the Bible says, as you reap, so shall you sow. Kaip Biblija sako, kaip As pasėsit, you ar sow, pjaus. so shall you reap. Yeah, Ką that's pasėsit, ar right. pjaus. As you sow, so shall you reap. In other words, as much as you surrender, the I reward you. So we have a choice how much we want to surrender. Tai žodžiais tariant, kiek atsiduosit, tiek atlygins. Tad mes galim rinktis, We kiek can atsiduoti. surrender 1%, 1%, get a little bit of nectar, gauti truputėlį nektaro, or we can surrender 100% and get unlimited nectar. ar 100% ir neribotai nektaro. So how much nectar do you want? Tad kiek norit? Do you want unlimited nectar? Neribotą nektarą norit? You want an unlimited ocean of nectar? Neribotą nektaro vandenyną. Or do you just want a little drop of nectar? Ar lašiuką? Let's see a show of hands. Who wants an unlimited ocean of nectar? Kas nori neribotai? Jai. Okay, now you know what you got to do. Ką dabar daryti? You got to fully surrender now to Krishna. Reikia pilnai atsiduoti Krishnai. Tell Maya to take a hike. Pasakyti Majai, kad Go down by the river, Maya. Go jump in the river. What's that river's name? Newman? Nemunas. Huh? Nemunas. Nemunas. Yamuna? Nemunas. Yamuna. What? Nemunas. Yamunas? Nemunas. Yamanas? Go, Maya, go down and just jump in the Yamanas and don't come back. Maja, eik į Nemuną Maya, you go to the Yamanas and I will go to the Yamuna. ir šok į Nemuną, o aš eisiu į Jamuną. So in this way, you see, there's a great benefit to taking seriously this process of Krishna consciousness. Tokiu būdu tai yra labai didelė nauda rimtai priimti Krishna sąmonę. So we have come here simply to encourage you all to no longer suffer in this material existence. Tad mes čia atėjom jūs paskatinti nebekentėti materialioje egzistencijoje. We've encouraged you to give Maya a humongous, you know what that means? It means very big. We've encouraged you to give Maya a humongous kick in the face. Tad mes jūs skatinam spirti Majai į veidą. Humongous means monstrously large or very, very big Labai kick in the stipriai face. į veidą. Now we've come here to encourage you to give Maya a big kick. Tad mes atėjom jūs paskatinti taip spirt Majai. Give her such a big, heavy kick that she ends up over there in the river and she never comes back to you. Taip spirti, kad nuliektų iki Nemuno ir daugiau nebegrįžtų. So anyway, now I can ask if there's any questions. Dabar paklausim, kokie turi klausimus. Jūs paskaitoj sakėt, kad mes, yra du būdai atsidavimo, dalinis ir pilnas, tai vat kalba apie tą dalinį. Kad dalinai mes, kaip atsiduodam Krishnai, dalinai mes tenkinam savo juslės. Kur tas aukso viduris, kurį mes turime pasirinkti, tobulėjant, kad ne per daug tenkinti juslės ir neatsiduoti
taip, kad patys po to mestumėte tą užsiėmimą. You mentioned two types of devotion. It's divided and undivided. So how to find proper balance when we are practicing? Balance means undivided. But within that undivided devotional service, there is balance. That's also fair. Bet net ir I encourage you to study Sri Ishopanishad Mantra 11. skatinu jūs studijuoti šį Išpanišadą 11 mantrą. Vidyam cha vidyam yastad vedo bayam saha vidyayam ritamavasi vidyam ramniram tirtva vidyayam ritamashnute. Only one who can learn the process of nescience and that of transcendence side by side can overcome the influence of repeated birth and death and attain the full blessings of immortality. She Isho 11. In other words, yeah. Tik tas, kuris suvokia, kaip grimstama į nežinojimą ir sykiu išeina transcendentinio pažinimo kelią, įveikia nuolat besikartojančius gimimą ir mirtį ir mėgaujasi aukščiausią nemirtingumo dovaną. So, whatever you're doing now, you can continue to do. Tad tą, ką jis daro, tęskite tai daryti. You don't have to drop everything and live in the ashram. Nereikia viską mesti ir eiti gyventi į šventyklą. Whatever you're doing now, though, you have to offer it to Krishna. tą, ką darot, pradėkite aukoti Krishnai. You have to do it in such a way that Krishna is pleased by the way you're doing it. Tai darykite taip, kad Krishna būtų patenkintas. If you're a student, you have to offer your studies in the service of Krishna. Jei jūs esate studentas, jūs turite paaukoti savo studijas. If you're a businessman, you have to offer your profits to Krishna. Jeigu jūs biznismenas, paaukojat savo turtus Krishnai. Whatever you're doing, yad karoshi yadasnasi yajdahosi dadasi yad, 9:27. Yat karoshi yadashnasi yajdahosi dadasi yat tapashyashi konteya tat kadushva madarpanam. Whatever you do, whatever you eat, whatever you offer or give away, as well as whatever austerities you may perform, do that, O son of Kunti, as an offering unto me. O Kunti sūnau, kad ir ką tu darytum, valgytum, aukotum ar atiduotum, kokias auskezės tu beatliktum, daryk tai kaip auka man. So, this is the perfect balance. Tai yra tobulas balansas. You have to see that the perfect balance is given by Krishna. Jūs turit matyti, kad tobulas balansas duotas Krishnos. So, if you will harmonize with Krishna, who is the perfectly balanced person, Jeigu būsit harmonijoje su Krishna, then you will become perfectly balanced also. tuomet būsit tobulam balanse. Have you ever gone to the circus and seen the tightrope walker? On the rope, they walk on the rope. Jeigu matėt tokius artistus, kurie vaikšto ant lyno, Have you ever seen a tightrope walker? I remember when I was a boy, I went to the circus and I saw the tightrope walker. I was amazed. He walked out on the rope. He took a chair out on the rope. kai buvau mažas, nuėjau į cirką ir nustebau, kai pamačiau, kai vaikšto ant He lyno put the artistas. chair on the rope and he sat down on the chair and relaxed like he was just sitting around relaxing on the chair. Jis padėjo ant lyno kėdę ir ant jo sėdėjo visiškai atsipalaidavęs. Now talk about a good sense of balance. You see. Čia jau geras balansas. So in Krishna consciousness, we also require a very good sense of balance. Tad Krishna sąmonė mums taip pat reikalingas labai geras balanso jausmas. He was actually sitting there relaxing on the chair. At the same time, he was perfectly balanced. Jis tuo pat metu ir tobulai balansavo ir tuo pat metu buvo visiškai atsipalaidavęs. So if you can take proper guidance from Shastra, from Guru and devotees, Tad jeigu iš gurų atsidavusių ir šastrų imsite tinkamus pamokymus, you can engage in all of your activities in a state of perfect Krishna consciousness, visą savo veiklą labai lengvai pašvęsti pilnai Krishnai. in a state of perfect calm and perfect peace and perfect joy, Turėsite tobulą džiaugsmą, ramybę, perfect joy, happiness. happiness. So it simply requires training, that's all. Tiesiog reikia išmokti. That's why you need a spiritual master.
That's why you need Prabhupada's books, and that's why you need the association of devotees. Dėl to reikia dvasinio mokytojo, bendravimo su atsidavusiais ir Prabhupados From knygų. these three sources, devotees, guru, and Prabhupada's books, you can become perfectly balanced. Iš šitų trijų šaltinių, atsidavusių, Prabhupados knygų ir dvasinio mokytojo, jūs išmoksite tobulo balanso. Does that answer your question? Ar tai atsako jūsų klausimą? Not fully? Nepilnai. All right, let's hear more then. Gal aš arba neteisingai supratau, arba netaip suformulavau, bet aš turėjau omeny balansą tarp galimybės nuoširdžiai, sąmoningai atsiduoti ir noro tenkinti juslės. Sunku dirbtinai atsiduoti pilnai ir norisi tenkinti juslės. Kaip rasti tą balansą, kad ir atsidavimas nebūtų dirbtinas ir per daug netenkintum juslės. It is hard to It is hard to surrender artificially. So how to find proper balance between Whatever you can do, you do. tą, ką galite ir darykit. If you can surrender 1%, do that. Jeigu galite atsiduoti 1%, tai ir But darykit. here's the secret. Tai yra paslaptis. Take whatever you can do comfortably, Paimkite tiek, kiek galite padaryti patogiai. and then push yourself a little bit more, Ir truputėlį daugiau darykit. you see. Find your, I don't know what you say it in Lithuanian. In English, it's called comfort zone. Lietuviškai tai sakoma komforto zona. Whatever you can easily and comfortably do that, Ką lengvai galite daryti, tą and then darykit. push yourself a little bit beyond that. Ir truputį daugiau. And then then after a while, that will become comfortable. Ir po kurio laiko jau tai bus visiškai patogu. And then you push yourself a little bit more, Tada dar daugiau. and that will become comfortable. Ir vėl patogu. And in this way, gradually, you see, you can come to pure bhakti. Ir tokiu būdu palaipsniui tai yra bhakti. Any other question? Dar klausimų? Yeah. Galėtume Maharadžas apibūdinti, kas yra palaimos nuotaika, jausmas tas aplamai. Can you explain what does it mean to feel bliss? This means no anxiety. Palaima reiškia jokių problemų. You understand what is anxiety? Suprantat, kas yra problemos? Bliss means no anxiety. Tad palaima reiškia Finished. jokių problemų. That's bliss. Next question. Toliau? Noriu paklausti, tas sakė, kad reikia skirti meilę į veidą, tai noriu paklausti, kaip tai padaryti sėkmingai, ta prasme, koks galbūt yra kažkoks veiksmas, ką mes galim padaryti, kad tas spyris toks bumerangų negrįžta. Nu, pasiekti tikslą. Rekomendacijos, kaip tai padaryti. Can you recommend how to kick to the Maya? How to kick Maya? Hard. Give Maya a very hard kick. Mokytojas sako labai stipriai spyrį. How to do that? Kaip tai What's the padaryti? technique? Kokia How to become a first-class Maya kicker? Kaip ta pirmos klasės Majos spardytojų? Huh? How to become a first-class Maya kicker? Kaip tapti pirmos klasės Majos spardytojų? Well, that's a wonderful question you've asked. Nuostabų klausimą uždavėt. Best thing is to get first thing is get a very good pair of boots, heavy-duty boots. Visų pirma, reiktų gauti porą labai gerų sunkių batų. Prabhupada's books, you see, are the heavy-duty boots. Prabhupados knygos yra labai sunkios batai. Prabhupada told us to kick in the face with boot. Prabhupada sakė, spirt į veidą su batu. So that boot is the Vedic wisdom, you see. Kad šitas batas yra vedų išmintis. You should become very learned in these teachings. Reikia būti labai išsilavinus šitose moksluose.
Even though I've been studying these books for 39 years, Net aš studijuoju šitos knygas 39 metus. I'm always trying to learn more, you see. Aš visą laiką More stengiuosi. verses, more philosophical points. I'm always trying to expand, more learning, you see. Aš laiką stengiuosi išmokti vis daugiau ir daugiau. Because the more you know these books, the heavier your boots become, you see. Nes kuo daugiau žinot šitas knygas, tuo sunkesni jūsų batai tampa. Because if you know exactly what Krishna is saying, you know exactly what Prabhupada is saying, without any benefit or doubt, you can use that knowledge and kick Maya, you see. Todėl, kad jeigu tiksliai žinot, ką sako Krishna ir Prabhupadas, tom žiniom jūs galite labai tiksliai pataikyti veidą. Just like that verse I was quoting about the Uttama Adhikari, you see. He's expert. He's expert Shastra Yuktve Sunipena Dridha Shraddha Yanra. He's very expert in the Shastric arguments. He's very expert in logical arguments also, based on logic. And he has firm faith that Krishna is the Supreme, you see. Kaip aš apibūdinau Uttama Adhikari, jisai turi labai stiprią žinias apie šastras, stiprią logiką. So do everything you can to increase your faith in Krishna more and more and more. Become more expert in the Shastra and more expert in logical arguments also. Those three things. Į didelį tikėjimą į Krishną, tai stenkitės šitos tris dalykus, And kiek the more you įmanoma become padidinti. expert like that, you become first class Maya kicker. Ir kuo daugiau tampate ekspertas šitose dalykuose, tuo didesnis ekspertas Majos spardytoje. Prabhupada said he did not want sit-down Vaishnavas. Prabhupada sako, mes nenorim sėdinčių Vaišnavų. He wanted fighting Vaishnavas like Hanuman and Arjuna. Kaip jis norėjo kovojančių He Vaišnavų. said the two great literatures of Indian civilization are Ramayana and Mahabharata. Jis sakė, kad du didžiuliai literatūros kūriniai, And who Mahabharata are ir the Ramayana. heroes of these literatures? Ir kas herojai? Hanuman and Arjuna. Hanumanas ir Arjuna. They're both fighters. Abu kovotojai. So you become a fighter. Tad tapkite kovotoje. You see. I know one of my god sisters, she is now departed, a very wonderful god sister, Mula Bakriti Devi Dasi. Mano Dievo sesė She was distributing books in the airports, platino knygas oro uostose. but she always heard that women are supposed to be shy. Vis laiką galvoju, kad moteris turi būti drovi. But how can you be shy if you're distributing books and you can't, you have to be aggressive to distribute books. Bet kaip gali būti drovi, kai platinat knygas, jūs turi būti labai agresyvi. So Prabhupada encouraged her to be an aggressive preacher. Tad Prabhupada ją padrasino būti agresyvi pamokslautoja. He said, I was not invited to America. Prabhupada sako, manęs nieks nekvietė į Ameriką. I came here as an aggressor. Aš čia atvykau kaip agresorius. So you should be, to be a Maya Kikra means you have to be very aggressive to push for this movement. Tad, kad būtų Maja spardytojų, reikia būti labai agresyvių, kad Don't stumti think, well, priekį. I'm a woman, I can't be aggressive. Kad stumti priekį šitą judėjimą. Negalite sakyti, aš esu But moteris. for pushing for this movement, everyone should be aggressive. Bet kad stumti priekį šitą judėjimą, visi turi būti agresoriai. Doesn't matter, male, female, old, young, black, white, it doesn't matter. Everyone should be very aggressive for pushing for Moteris, this movement. vyras, juodaodis, baltaodis, visi. Does that answer your question? O tai atsako jūsų klausimą. Bet kai mes suprantam agresorius dažnai taip negatyviai, reiškia, toksai, čia dar būtų sekantis tada klausimas, jeigu agresyvus. One more question. Koks tas agresyvus? Usually we understand that aggressor is something negative. What is the real meaning of aggressor? If you're aggressive for Krishna, that you want to push forward his movement, and that is very good. Jeigu esate agresyvus dėl Krišnos ir norite praplėsti šitą judėjimą, tai labai gerai. But if you're aggressive for your own sense enjoyment, that is very bad. Bet jeigu esi agresyvus dėl savo asmeninio juslinio pasitenkinimo, tuomet nieko gero. It's on whose behalf are you aggressive? On behalf of your senses or on behalf of Krishna? Kam jūs naudosit savo agresiją? Ar Krišnai, ar savo juslėm? If it's on behalf of your senses, then it's very bad. Jeigu dėl savo juslių, tai blogai. If it's on behalf of Krishna, it is very good. Bet jei dėl Krišnos, tai labai gerai. Yes. Mahamsos mato, kad netgi tas, kuris tenkina juslės, taip pat tarnauja Dievui. Kaip, jeigu neturi tokio matymo ir matyti tie, kurie nesusieja savo tarnystę, su veiklos, kaip būtent, kaip matyti, turėtų su matymu.
Kaip matyti jas, kurie nesusiję, Krišnos tarnus. nesusiję su Dievo veikla. Kaip matyti jas kaip Krišnos tarnus. How to see everybody as the servants of Krishna. Through the eyes of the scripture. Per šventraščio akis. It is stated by Chaitanya Mahaprabhu, Jivara Svarupahoy Krishnera Nityada. Kaip Čaitanijos pasakyta, The constitutional position of every living entity is that he is the eternal servant of Krishna. konstitucinė visų gyvų būtybių padėtis tai, kad jie yra Krišnos atsidavusiai. So every living entity must serve Krishna. Tad visas gyvos būtybės turi tarnauti Krišnai. He cannot not serve Krishna. Jis negali netarnauti. So he either serve Krishna's spiritual energy or serve his material energy. Tad jūs tarnaujate arba Krišnos dvasinė energijai, arba materialiai. So you have to see through the eyes of scripture Reikia matyti per šventraščio akis. that everyone is serving Krishna either through the spiritual energy or the material energy. Visi tarnauja Krišnai arba jo materialinė energija, arba dvasinė. Next question. Kitas klausimas. Jūs sakėt dėl kovojimo su Maja, bet dar jie vadina, kad jie yra Krišnos tarnaitė, atsidavusi. Kaip tai irgi suvokti, tos kaip ir priešingus tarpusavio dalykus? How to understand? In one hand, you ask to fight with Maya, and in another hand, Maya also the servant of Krishna. Yes. Taip. Maya wants you to declare war on her. Maya Actually. nori, kad jūs jai skelbtumėt karą. She's very happy when you declare war and put up a good fight against Maya. She's very happy. Jinai labai laiminga, kai jūs skelbėt karą jai. She's testing you. Jei jūs bando. She's very pleased actually when you fight against her. Ji labai patenkina, kai jūs kovojat prieš ją. And then when she sees that you're completely pure-hearted soul, then she will assist you in your service. Ir kai pamatys, kad jūs pilnai tyros širdies, tuomet ji jums padės tarnaujant. She won't be an obstacle anymore. She'll assist you in your service to Krishna. Ji nebus kliūtis, jinai padės jums tarnauti Krišnai. Next question. Tas klausimas. Su kokia nuotaika turėtų kreiptis Radharani? In which mood we should approach Radharani? As mother. Kaip mama, She is your mother. jinai jūsų mama. My dear mother Radharani, please engage me in Krishna service. Mano miela mama Radharani, prašau užimk mane tarnystę Krišnai. Next question. Kitas klausimas. Dienos mintimų, kai jis minėjo, kad reikia, bet ir šiandien minėjo, kad reikia kuo agresyviau stumti šitą judėjimą, tiesiog dalyvaujant jame. Ir jisai minėjo, kad reikia išnešti šventą vardą į gatves, tai ar bet kokį metodai, duodant žmonėms šventą vardą, yra teisingi ir naudingi. Ar neišmanome gerai, ar ne? You're talking about aggressive preaching and giving a holy name to everybody. Does we can use any method or something? No, you have to do it in such a way that they like it. Ne, reikia daryti tokiu būdu, kad žmonėms tai patiktų. If by your aggression they're agitated, then you are a nonsense, Prabhupada said. Jeigu dėl jūsų agresijos žmonės yra sunervuoti, tai jūs darot nesąmonės. So your aggression has to be very intelligent aggression. Bet jūsų agresija turi būti labai intelektuali. It's like the Coca-Cola company. Kaip Coca-Cola kompanija. They're very aggressive to dominate the world soft drink market. Jie labai agresyviai nori užimti savo rinką. But they do it in such a way that everybody likes it. Bet jie daro taip, kad visi tai mėgsta. And they buy the Coca-Cola, you see. Ir visi perka Coca-Cola. So you should follow the example of Coca-Cola company. Tad jūs turite sekti Coca-Cola kompanijos pavyzdžių. Be very aggressive Būt labai agresyvi and very attractive ir labai at the patraukli same time. tuo pat metu. So people like it. Actually, Prabhupada told Dhanavir Maharaj that he should approach the Coca-Cola company
and asked them to change the name of their drink to Hare Krishna. Kartą Prabhupada vienam savo mokiniui prašė nueiti į Coca-Cola kompaniją, kad jie pakeistų Coca-Cola pavadinimą į Hare Krishna. They always have different advertising lines. I remember back in the 60s, they used to have a popular song that went like this. Things go better with Coca-Cola. Things go better with Coke. Coca-Cola visą laiką reklamuojasi laikui bėgant vis skirtingai ir 60 metais jie turėjo tokią dainą. So just imagine if we change it to Hare Krishna, you see. Tai įsivaizduokit, jeigu jie dabar reklamuotis kaip Hare Krishna. Things go better with Hare Krishna. Things go better with Krishna. Gyvenimas gražesnis su Hare Krishna. You see. Would you like your life to be wonderful? Ar norėtumėt, kad jūsų gyvenimas būtų nuostabus? My dear sir, would you like your life to always be blissful and joyful and full of nectar? Pone, ar norėtumėt, kad jūsų gyvenimas vis laiką būtų pilnas palaimos? Then just remember that things always go better with Hare Krishna. Tad atsimink, kad visą laiką viskas yra nuostabus su Hare Krishna. Things go better with Hare Krishna. Gyvenimas nuostabesnis su Krishna. Everything goes better with Hare Krishna. Viskas yra geriau su Hare Krishna. If you're having a birthday party, chant Hare Krishna. Jeigu turit gimtadienio vakarėlį, If kartokit you're on Hare your way to Krishna. work, chant Hare Krishna. Einant į darbą, kartokit Hare Krishna. If you're brushing your teeth, Valo dantis, chant Hare Krishna. kartokit Hare Krishna. If you're shaving your face, Skutat veidą, chant Hare Krishna. kartokit Hare Krishna. If you're combing your hair, Skutat plaukus, chant Hare Krishna. kartokit Hare Krishna. If you're eating your dinner, Valgot vakarienę, chant Hare Krishna. kartokit Whatever Hare you're Krishna. doing, chant Hare Krishna, and it will be better. Kad ir ką darytumėt, kartokit Hare Krishna ir viskas bus vis You geriau. can ir even geriau. tell them if you're having sex, you can chant Hare Krishna. Net jeigu turit lytinius santykius į sieną, kartokit Hare Krishna. We don't. For them, they're doing it anyway. So why not they chant Hare Krishna? You see, Jeigu jūs tai darot vis vien, tai kartokit Hare Krishna. you can tell them everything's better, goes better with Hare Krishna. Viskas vyksta geriau, jeigu kartuojat Hare Krishna. Prabhupada said that the drunkard, if he thinks that the taste of the wine is Krishna, then Prabhupada said he becomes the greatest yogi. Prabhupada sakė, kad jeigu alkoholikas gerdamas vyną galvoja, kad vyno skonis yra Krishna, tuomet jis tampa aukščiausiu jogu. So we simply have to induce them to be Krishna conscious and always remember Krishna all the time, you see. Tad turim visus paskatinti visą laiką prisiminti Krishną. And as soon as they do that, they'll give up their illicit sex, they'll give up their intoxication, they'll give up their meeting, they'll give up their gambling, you see, because Krishna is the highest taste. Ir kai tik jie tai pradės daryti, jie mes gerti, jie mes intoksikacijas, lošimus ir We nelistus should be santykius. aggressive to take over this whole world for Prabhupada. Mes turime būti agresyvūs, kad paimti visą pasaulį Prabhupadai. That we want all the high court judges, all the prime ministers, all the presidents should all be wearing Vaishnava tila. Aukščiausio teismo teisėjai, premjerai, ministrai, prezidentai, visi turi vaikščioti That is atilą. our aggression. Tokia mūsų agresija. Nitai Gaurachandra ki jai. Next question. Kitas klausimas. Guru Maharaj, mes išeiname į geranoriškai, geravališkai į Varinamas ir labai nuotaikai įvairių žmonių, tame tarpe ir agresiškai nusiteikusių. Tai va, suvok, mes išeinam su Hare Krishna būdu į Varinamą. Bet agresijos tai nebent kaip žmonės. Ką tai reikštų? When we are going to Harinam, some people is happy and some people is not happy. We are aggressive. How to understand this? Oh, the public? Yeah. You have to become more joyful. Jums tapti reikia labiau laimingiam. The devotees have to become more ecstatic. Jums reikia tapti daugiau ekstatiškiam. If the devotee is thinking, I don't want to be on Harinam, I want to be back in my sleeping bag, Jeigu atsidavęs galvoja, o aš nenoriu į Harinamą, aš noriu į miegoti, they're not going to like your Harinam. tai jie nemėgs jūsų Harinamų. But if you just go into complete bliss, chanting and putting your arms in the air and chanting and dancing like a madman, you see, oh, in the bliss, Krishna, 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 Hare Krishna. You're in total bliss on Harinam, then everybody will be attractive. Bet jeigu pilnoje palaimoje, kaip beprotis iškėlęs rankas šauksite Hare Krishna, tuomet visi bus sužavėti. You had a question? Jūs turit klausimą? Man kilo tokia mintis, kai sakėt, kad Maja nori, kad mes tobulėtume, tuomet tai
Galima tiesiog būtų jos pačios paprašyti. Užleisti. Jo, tas nefaina. Kad jinai mums padėtų. Jo, kad jinai tu prasme netrukdytų. You said that Maya wants that we progress in Krishna consciousness. So Maya what? Maya want. Maya wants you to become a pure devotee, actually. So can we ask the Maya for the help? Yeah, you can say, Maya, please don't bother me with all these material desires. Jūs galite sakyti, prašau, Maya, ne... Please help me in my service by no longer trying to attract me with all these material desires. You can ask Maya like that, sure. Galite prašyti Majos, prašau, Maja, daugiau nelysk, neduok man tų materialių troškimų, padėk man juos įkratyti. Lord Jesus was also attracted by Maya. He was fasting in the wilderness. Viešpats Jėzus Kristus taip In pat, Christian terminology, they call Maya Satan. taip pat buvo kartą viliojamas Majos, kai jisai So pasnikavo he had been fasting for 40 days and 40 nights. 40 dienų ir naktų. And Maya came and offered him all these material desires. Tada taip, šetonas, taip vadinama Maja, taip vadinama šetonas ateidavo į jo He said, protą Satan, get behind me. ir jis sakydavo, šetonė, eik In other words, šalin. Satan, get out of here. Tai žodžiais, eik Maya, get lost. Maja, neždinkis. So in this way, Tokiu būdu. you can tell Maya, my dear Maya, please help me in my Krishna consciousness by not bothering me anymore with all these material desires. Gali sakyti, ponia Maja, prašau, nebekankinkit manęs iš tais visais materialiais troškimais. So if there's any more questions, save them for tomorrow. Ar yra dar klausimų? What time is the Bhagavatam class? 8 o'clock? 7:45. 7:45 Bhagavatam class. Ir toj So- 7:45. Save all the questions for tomorrow morning. Visus klausimus rytojus rytui pataupykit. And see, tomorrow night there'll be a class in Vilnius. O rytoj vakare bus paskaita Vilniuje. And then we're going to Kaliningrad. We're going to leave early in the morning on Friday so we can get there cross the bridge before it gets too backed up. And we'll be back on Monday evening. It'll be the next lecture here. Tad penktadienį ryte paskaitos nebus, nes mes turim anksti išvažiuoti ir grįšim So pirmadienį. there's just one more lecture tomorrow, and then you have to wait till next week. Tad viena paskaita rytoj, o paskui kitą savaitę. Unless you come to Vilnius tomorrow night. Nebent važiuosit rytoj į Vilnių. And you're all invited. We'll squeeze you in the temple room. Visi yra kviečiami susispausti šventyklos kambarį Vilniuje. Raja Vidya Srimad Bhagavad Gita ki jai. Srila Prabhupada ki jai.